Tebuna makanya Zahra cung mon matuan repot ampera sabe kita bagelu pada faruk pak bila dagu do malam reng sapo acemora kacang acemora padi sabe hapina sabe kita beh sabe remberengah nolongin tekaking degen degen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu jalla jalaluhu bil mu'minina raufur rahim. Wa qala an-nabiy salawatullahi wa salamuhu alaihi ya ayyuhan nas innama ana rahmatum muhdah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, al-mukarramun sadaja para hadirin, mustami'ina mustami'at, sadaja para bapak, para ibu, seda ajunan sadaja sangat badan kuala ta'dimin. Bil akhaz fadilatal mukarram Ki Haji Imam Makhsus seda ajunan sangat badan kuala ta'dimin. Tak kami lupakan fadilatal mukarram Ki Haji Luqman Komaruddin Rafi'i seda ajuna cukan sangat batan kula hormatin, serta setaja para masyayikh, para kiai, para asatid, seda ajunan setaja cukan batan kula hormatin. Tak kekaleran segenap para pini sepuh, tokoh dan pemuka masyarakat, utama nada bapak kepala tisah setempat, sareng sadaja perangkat epon, seda ajunan sadaja sangat batan kuala ta'dimin. Alhamdulillah, matur poci ban syukur dak keajunan Allah Subhanahu wa taala. Sikak di mae saat malam yang penuh dengan kebahagiaan Kak Dinto, kita bersama bisa apolong, bisa kumpul alengki sebelaan sataretanan satatangkean dalam acara ngemit mantan sesarengakin kalaban pengajian penyoon mol jada ajunan Allah. Muka malar mantar sata jaga bagusan sataja amal ibadah yang telah kita gelar bersama abalia berkaban manfaat khusus dak mantan sedua dak kita bersama, amin Allahumma. Para tantretan sedaja penyaringan sukun ni cek leson aku lagi penyaringan sukun ni cek leson apa lah. Para tantretan sedaja, para bapak, para ibu, kulaban ajunan
saat makin gak dinto kibada dalam suasana molotan segak di maki buru du malam gula banajunan tetangga ibara etemor eda jeelao pada molotan antar pada iterema bi Allah amin Allahumma. Para tantretan sedaja tabuna para ulama ngereng golaban ajuran gak dinto jak namung pelak ban penter amolotan tereta leres molotan gak dinto dalam bada serakalan bada fi hubbi bada pangaci enna tapi estona inti dari inti namolotan benena mong gak dinto mungkin apa tak pengajian bulan molotan lain bulan molotan juga na pengajian mungkin apa hasa serakalan fi hubbi justru kadang saban malam golaban ajunan serakalan antar pada iterema kapi amin Allahumma. Tapi tabun ulama inti dari inti golaban ajunan epapolong amolodan asarakalan afi hubbian apangajian dalam tema maulid kak dinto katina pacaran golaban ajunan para ibu para bapak sadaja saben tahun terus saja na semak dak Rasulullah saben amolodan terus saja na engak dak Kanjeng Nabi saben asarakalan terus saja pada nenta ajunan Rasulullah dari kak dintok tantretan sadaja salah situng perang sekotu ekir pikir ban kulaban ajunan kita bersama setiap tahun memasuki bulan maulid setiap tahun asrakalan afi hubbi pengajian khusus dalam bulan maulid kak dintok sejauh mana mendekatkan diri kita bersama proses atau kegiatan yang kita gelar dalam mauludan kan kak dim maban tahun madepak masamma mapada Rasulullah antar pada ikleburin bi Kanjeng Nabi amin Allahumma. Di kak dintok tantretan saja emotin amolotan pengajian asrakalan kak dintok male saja neroh taka asokone taka asatengka do tengka dak keajunan Rasulullah lah tantretan saja cabuna ke imam gelak khususnya sehubungan sarang rumah tangga ibu banyak aturan banyak sunnat Kanjeng Nabi separlo ekawan ingin otaba separlo elakonen sarang golaban ajunan khususnya ketika kita sudah bersuami beristri keluarga mantertapada mantan sedua amin Allahumma. Tantretan sedaja salah situng sifat Rasulullah kak dinto saya sebut dalam Al-Quran bil mu'minina raufur rahim. Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto badullah Rasulullah cepon ajunan Allah Ta'ala neser belas de umat Islam neser belas de umat de orang pelung mantar capo agapi amin Allahumma. Rasulullah tantretan sadaja tak toman atabu cuba tak toman abu dabu tak saya ni ke akhlak Rasulullah ni ke tekuk situng akhlak buah dari keluar kulaban ajunan dari bulan Maulud sejauh mana kulaban ajunan aja getengka Candi dak pada tetangga tantretan saja. Candi dak kiai dak ustad sejauh. Dak raji dak raka dak putra timen. Kanjeng Nabi Muhammad tato mantu kagak rajin.
Rasulullah tato mantu kada lain bahkan ketika satu waktu Kanjeng Nabi kak dinto alengki Masjid Madinah antar pada Madinah sadaja amin Allahumma Rasulullah satasis alengki Madinah ekaleng lengi para sahabat timin epu Masjid Madinah kak dinto bene keramik tunggul kak dinto tapi Masjid Madinah bedi dalam seelamain belikir kene bi sahabat. Waktu na ajunan Rasulullah akileng kibam para sahabat, oneng-oneng datang situng reng lake masuk ke masjid teretan. Ketika masuk ke masjid, gelanon awal masuk ke masjid dapat pertengahan gelanon buka atop kak dito sing-sing apa nyok tengah masjid. Abanyo iki hayalakin deretan mone belum dia sampai ke masjid bah sebene elang gargula pabada tamu masuk ke dalam agak me dalam iki napang tengah embong daki ni kamu gula bana ajunan ketika Rasulullah menyaksikan gak ditok keberadaan kenapa sih terjadi sahabat gak ditok jaga liyaqa'u alaihi bi sahabat gelanun bi Kanjeng Nabi da'u ampun jak tokol demun Rasulullah tahu sagi kirin tinggal torot jak begak gelanun sahabanyo wa hariqu alaihi sijlan min ma demun Rasulullah mangken mon mare abanyo la selenen lampa tabi aing satemba tabon Rasulullah nikah Kanjeng Nabi epu dek ke orang segala non jelas kalero andik lakuh bi Rasulullah da'uh tinggal torot Rasulullah segala naki lo toman tu kata mantar ya ko umat kapi amin Allahumma situng waktu turun perintah dari ajuran Allah Subhanahu wa taala ada Kanjeng Nabi pamele jirajina panjenengan atau roa panjenengan melia ajunan panapa minta telak Rasulullah ngalakonin perintah Allah kak dinto bolong rajin sudah jadi Rasulullah tapi Kanjeng Nabi pemele kak dinto beda perintah dari Allah panjenengan sadaja panapa mele abdina panapa mele tunyah untuk italak bi abdina silahkan ajunan abadi boleh dak lama pikir makin jawab ke abdina. Kenapa sih terjadi? Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha masuk ke ada Kanjeng Nabi epu. Siti Aisyah tung situng rajin Rasulullah sebaraben. Sayyidah Aisyah rajin Kanjeng Nabi paling kana. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha rajin Kanjeng Nabi paling cerdas. Akhirnya masuk ada Rasulullah Kanjeng Nabi. Aduh ajunan lo epora batunya bisa esena abdina Aisyah abdina mele ajunan Kanjeng Nabi tapi tolong Rasulullah cala bala engki dak raji selain cala bala dak raji selain Kanjeng Nabi tinggal mek pola aku lekat hibi semele ajunan dari mana dak Kanjeng Nabi mantar ya ko umat yang belum tapi amin Allahumma Kanjeng Nabi jadi labala dak selain. Kenapa jawab ajun Rasulullah ya Aisyah? Inni ma bu'ittu mu'annitan wala muta'annita. Aduh Aisyah, abdi Nabi ajunan Allah Ta'ala tak epakon kaangkuy sama sosa orang. Abdi Nabi Allah Ta'ala tak epakon kaangkuy renyale salah na orang. Walakin bu'ittu mu'alliman muyassira tetapi abdi Nabi Allah epakon kaangkuy teti orang pengajar kaangkuy ngajar kaangkuy morok
keangkui tati guru, keangkui tati pendidik, selalu magempang de umat, mantar iya ko umat agapi, amin Allahumma. Nek Rasulullah ibu, coba lamba ketika Kanjeng Nabi Muhammad hijrah dari Mekah mentar ke Madinah, Rasulullah seteja sahabat tor ngatoraki dek Kanjeng Nabi. Bada sabri hadiah kak dinto, bada sahabri hadiah kak disa, bada sahabat senangkung dek Rasulullah aun bin aun. Kanjeng Nabi korban di Madinah benar itu ajunan itangkung abdina Rasulullah. Akhirnya bersitung sahabat bini epuh Siti Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Sahabat kak dintok lo andi papan apa? Entar ke dalam kamar ada barang sebisa bagi. Ni kalau aneh zaman sahabat. Sampian oning Siti Aisyah radhiyallahu taala anha rajin Kanjeng Nabi dalem Rasulullah. Situng waktu dok reng bini. Buka labang ternyata reng bini emes, reng bini ngemes ban potre bini yang kini. Tabun Siti Aisyah antos teretan, elak ngala akine dalem. Tabun para ulama masuk Siti Aisyah ke angkuya sedekah. Tabun Siti Aisyah fa wallahi demi Allah abdina lu andi papanapa ka angkui bisa bagi kecuali korma situng. Ada aing untuk ibagi, ada roti sebisa ibagi, tada beras sebisa ibagi, tada obang dinar wala dirham sebisa ya torakina, nemono korma sebiki, pasera rajin Rasulullah. Antara pangkian suarga kapi, amin Allahumma. Tak aneh ngagak dinto. Ketika Siti Ummu Sulaim lu andi bareng sebagi akhirat potterna yolok Sayyidina Anas waktu kak dinto cek saking belum SD kelas telo umur belu tereta nah embok mabis ada Rasulullah ada barang sebisa ya toraki ya cong kaki noro iki bapottera kak dinto sabe ibu dinat belakang tonton kak dinto. Ketika ngadeg dak Kanjeng Nabi Muhammad bi Rasulullah SAW masuk. Jabun Siti Ummu Sulaim Kanjeng Nabi. Sahabat selain tor ngatoraki dak ajunan. Asadaka dari barang sedik ka andi amma abdina Ummu Sulaim. Rasulullah abdin landi panapa Kanjeng Nabi. Kula keng andi situng dak panjenengan pai kalak potterna sahabat ya jang Rasulullah Kanjeng Nabi kula beri aneka ka panjenengan tinggal kapolong panjenengan Kanjeng Nabi male ngabula dak panjenengan minta ana apa-apain nyuruh ana apa-apain parlo ana apa-apain anak kula bi ajunan pakon tabono sahabat Kanjeng Nabi mon auduah Sayyidina Anas kecil ketika itu sengala aing Kanjeng Nabi parlo ke bazar Sayyidina Anas seebakon Kanjeng Nabi teroro nyoro dak sahabat selain Sayyidina Anas seebakon tabuna Sayyidina Anas khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin abdina ngabula dak Kanjeng Nabi 10 tahun sebagian riwayat seeba masuk dak Kanjeng Nabi umur 10. Menurut riwayat situng agak dinto berarti Kanjeng Nabi Muhammad seteh Sayyidina Anas umur 20 tahun lanceng ngampun teritaan. Tabuna Sayyidina Anas walaisa kullu amri yastahihi alaihi sahibi an akuna alaihi wa ana gulam. Saat cerita dak para sahabat selain timin abdinah waktu nung abula dak Kanjeng Nabi Muhammad 10 tahun engki caocan abdina nak kana ngode tak sedajana bareng see kepakonakin bi Kanjeng Nabi cocok ke abdina bi Rasulullah bakon ngala aing monisina da tetro amaina sabarengan yadang Roma
Bi Kanjeng Nabi kon pakon ke pasar, mun isin ada tero ka lawa. Paban ki ngode. Tapi kula ngabula da Rasulullah 10 tahun. Tabun Sayyidina Anas, fa wallahi ma sabbani sabbatan qattu. Panjenengan oning demi Allah 10 tahun kula lok toman epe suen wala situng sekalian. 10 tahun ibu. Bi Rasulullah idalem lok toman epe suen wala sekalian. Pesuan gak dintok bene ko tungocak kalaban hewan setak sae. Pesuan gak dintok nyefatin orang lain kalaban bareng setak pantes nika masuk pesuan. 10 tahun lo tomane kocak bi Rasulullah. Fa wallahi ma qala li uffin qattu. Demi Allah 10 tahun de abdina tak toman ngocak kaki. Tak toman. Uffin gak dintok teretan mon yo baca butur. Yo baca belum gelenon mon bungkol. Nika uffin. Pada orang yang ngalako up. Rasulullah lo toman ngak nikah sama sekali. 10 tahun seroma bi Rasulullah. Tabuna Sayyidina Anas, fa wallahi ma qala li syai'in fa'altu lima fa'alta wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta. Demi Allah 10 tahun Kanjeng Nabi lok toman ngocak dek kelakuan abdina seelakonin arami elakonin Anas. 10 tahun lok toman ngocak ke abdina dek kelakuan sebi abdin lok ikelakonin arami lok elakonin Anas. Ku lebih sampean Mbak Asis kadang bini lok ngangkak bideng perang Badar nang Balung. Kadang laki lambat puglanon sabar belanca mungkin kapan atau memang kilo andik kadang la ilaha illallah. Sayyidina Anas 10 tahun lo ala aku arami lo iklaku ala aku arami ilaku ni ke Rasulullah. Tabuna Sayyidina Anas fa wallahi ma amarani bi amrin fatanawaitu au dayyatu falamani. Demi Allah Kanjeng Nabi Muhammad tak toman makon situng perkara pas kula lambat saya ngalakonin otaba pas bi kula lo ilakonin kula lo toman itu kanin kula lo toman panglo kula lo toman itu kanin nika Rasulullah ibu nika akhlak ajunan Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa Rasulullah genteng dadabuna. Milan li ali ingin nika osom happy mangken. Allah osom happy mangken teretan selasitung sebanyak viral elakonen bi generasi Gen Z. Generasi mangken gak dintok. Kenapa? Gelpak salpa ngocak nyaman hewan. Hewan apa? Anjing anjing keng yoba huruf terakhir. Ini kediri salpa orang. Cabuna Kanjeng Nabi Muhammad bersitung orang. Ada bu kalaban tabu setak saya bisa jadi sebab tak selamat pagi. Lah ni kagatina patan teretan saja akhlak situng bol jaga dinto. Yuk kita jaga lisan kita bersama khususnya laki bini cek namung oneng semang luah cek namung oneng seminta cek namung oneng sekikira Rasulullah tek kabine siapa nyaman bang mantan laki Faruk Kanjeng Nabi tadi kabine kadeeran Rasulullah lok toman nyala sama saga tabuna Sayyidah Abu Hurairah radhiyallahu taala an ma'abato aman qattu Rasulullah lok toman nyala deeran sama sekali. Ketika atur Mbak Asis kadang kopi manis galun kikir ke bini. Kadang masana cien galun lo deer. Padahal Mbak Aban kadang lok nolongi depor. Rasulullah lo ingat gak dintok teretan Kanjeng Nabi sampai kadeeran lok toman nyala. Panawa boleh keraji.
situng leole para bapak, para ibu, bagaimana kita ke depan Kak Dinto setelah kita lepas dari bulan mulia, bulan Maulud Kak Dinto, perapian pole lesan, pegendangan pole dedebuan, manteria ko ummat ajunan Rasulullah, amin Allahumma. Nangkat di Kak Dinto mantan laki Faruk bineh bane namong ikabineh bineh bane namong separuh hati, bineh bukan hanya teman hidup, bineh bane namong ikabareng itunya malolo, bineh Kak Dinto tabun Rasulullah, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, sehingga tabun Rasulullah Faruk panjenengan mahalal rajin Kak Dinto kalaban asmana Allah subhanahu wa ta'ala. Tabun ke imam bisa jadi na'udzubillah muntapak tak keledung jangreng mekazen, bisa jadi tati moso ya juna pengiran, tidak remakiai dimangkin basadar rajina panjenengan Kak Dinto tete pena Allah ke panjenengan. Ada jalan boleh Faruk Rasulullah abdi situng kategori laki paling bagus. Cabur kanjeng Nabi khairukum li ahli. Cabur kanjeng Nabi paling bagus seorang laki sandi keluarga. Bene kotu kiai, bene kotu sandi ilmu, bene kotu sepaling sae dek tetangga, bene selok buambu di masjid, bene selok buambu di tahajud. Bani selok kabarak ke timur lok lepas bitas tahajud duha ben witirah bani sekebay ukuran reng laki saya ikan diandi bini tabun Rasulullah orang laki sebagus karajina sajan saya ke bini Faruk sajan mual jaya juna Allah subhanahu wa ta'ala sajan bagus ke bini Faruk sajan mul jaya juna Allah subhanahu wa ta'ala. Bang santir temor ke ha? Tabuna ke sipul ke dingin, tabuna ke sipul kohar Khalid iya man rumah tangga bene gedung DPR, rumah tangga ya bene gedung MPR, rumah tangga bene Polres Bengkalan. Ara apa mampun banyak kadang mohon santri ambu engki banyang ilmu sepereng epuh terjaga bi Allah Ta'ala amin Allahumma. Kadang bada orang atau yakin rumah tangga na jeng-jeng Polres banyak peraturan jangan hukum mak rele kakek itu dah iya kok laki nak kati hormat lo hormat kok neraka rumah tangga Faruk bene gedung pengadilan janya banyak aturan sepenting sebine tak maksiat odi seneng ngalek gelek dunia akhirat mantar seneng sampai ke surga amin Allahumma. Puru sebine naudzubillah keluar muka aurat tak usah kikirin le kodungan mare kora-kora esae le gelek mun bine tabuna bunyi Syahra Ridwan rahmatullah alaiha waktu kula mulolo acre teman mantan nambah enggok san mulia kateng ditengkin mulai ka sebane Faruk Khalid engki iya pi sehingga ya suara aja sampai keding ka kamar matuana kenapa artinya nggak ditokna mon beda apa bini lupa mana perkara lo sepa cakar karcong tak usah wat-wat selebar alam. Eka di mapi dalam kamar nak laki bini dia. Kula ingat dak tabun Rasulullah Faruk tabunnya Nabi wala tahjur illa fil baiti. Sehingga berdepan apa laki bini Roma. Tabun kajang Nabi wala tuqabbih mantan bini rakana sampean bani malaikat Jibril. Lakina sampean bani reng wali. Lakina sampean beni orang sesemak ke Allah tonggulan api
lakena sampian tatang kebelung tatang kebengkalan kadang abek andi salah mantan bini kadang abek kalero tengka mantan bini tapi ingin wala tuqabbih tabun Rasulullah kesalahan laki pada Faruk bini na sampian bini Siti Maryam bini sampian bini Siti Khadijah rajina sampian bini wali kadang kalero kadang manis gelu kopi nah kadang kelupan asanya gana kadang kalero tingkaban semacamnya dalam keluarga nah bi Rasulullah wala tuqabbih jak tampela aki kenapa tampela akin ya hari sebini santri sebini kia dara beri dimah pada santri timur matale barokah kapi kedua na amin Allahumma damu Rasulullah la tuqabbih saya ngajak tampela akin oneng nampela akin panapa nampela akin gak dinto melain sebine yadeng matuwana melain sebine yadeng parah sebine salah-salahnya malabane napi melain bine yadeng rengbereng melain sebine yadeng bazar melain selake yadeng karduna lakena melain selake yadeng rengbereng melain selake yadeng reng sepona melain selake yadeng pare-parah bani atur Rasulullah gak dimagyay la tahjur illa fil baiti senga dalam Roma nama boleh makin osom hapi kabay sata kalero na selake kalero nang kok ka kumis bini bi selake ay pagkakili mantar pada jaga bi Allah Ta'ala amin Allahumma engak ni kafaruk reng laki orang laki saya orang selok mopo terbuna ke siful kohar ni kau temor kulung angka aing ada ke pasana ke siful mololo kapti terbuna ke ay Khalid laki bini anyari yamanpul cekal pak nokol naudzubillah dari awal keempat nokol sampai ke budi mantar selamat yang kedua amin Allahumma cekol nokolan cekol tokolan belain nikah atur yang laki dalam Roma Faruk kalau enggak ada tafsana makai hasil Ridwan macam di abtina ketika aku lepak rampak bibi niong ke mobil ngalle di tangki ke seban ni nabai kocak ping iya man mon seseban ni tepang kaki makai lok tepang pang batepang ni ke bahasa amatur king dolem ke artinya nah mon seseban ni tepang kaki makai lok tepang pang batepang kenapa artinya Faruk kakek ring belum kia Faruk sebini ring belum tetap menter senang atunya akhirat amin Allahumma ingin pancen dengan neng kampung gak dinto lo ijilingan asap lo ijilingan ilmunah lo ijilingan sokinah lo ijilingan gentengah ijilingan apa nah ijilingan akhlak gabi kampung gak dinto cebuna makainya Zahra cung mon matuan na repot ampera sabak kita bagalo pada Faruk pak bila dagu do malam reng sapo acemora kacang acemora padi sabak hapina sabak kita bah sabak remberengah nolongin tekaking degen pada mantan bini bila sampai anak main dak romana mantan selaki lo kira jeling rati nabi ore lo kira jeling nasab ilmu dunya na lo kira jeling latar belakang keluarga na jeling apa nama ke jeling akhlak si kakak soroka kakak si Ali soroka Ali Faruk tabun mak ke Zainal Arifin Jazuli pesan ke Abdin Laba Khalid aliin bini na kakaan bini na kakeh tuaan kakeh kakaan bini na kakeh tuaan kakeh kin iya kak sehingga makila aliin kakeh kakaan bini na kakak akhlak
Pabila main de ramana laki ngiding gelenun min ramen nang de porah sabe hapi entar tongok takok moto tepang rakora takok empuk tepang repot tolong nikah dalam Islam tabun makin jazuli jauh hari Khalid pasatel na ya yang tereng sapo bini na cak kembun mololo isbane dekik bini na kakelok nomoreng cak bini na mololo dekik embun kaki rasa keelangan tabun makin zina arifin lid iya kak embuk bi epar bi tretan desoon bini na tonton tabun makai nikah akhlak dak kula banajunan dikak dintok mantan bini saya ngak kan malam mangkin gak dintok Faruk kak dintok imam sampian mantar setia imam buat duaan sampai ke surga amin Allahumma ingin mantan bini saya ngak temu Rasulullah ketika kanjeng Nabi bereksanen bi sahabat kanjeng Nabi reng bini fokus paling saya reng bini pasir kanjeng Nabi ya Rasulullah ayyun nisa'i khairun kanjeng Nabi ring bini paling saya ring bini pasir kanjeng Nabi teman Rasulullah idza nadarta ilaiha sarratka orang bini saya mantan bini ring bini monsan iyolatin bi salake macalap kedadana salake sane jeling bi salake bunga ke salake dak remah melacir muah mesam ke salake cek sampai tadi orang bini seakelah sekumen nak ajaran bangkal jarang bakasan seapra segantengah mon bi rempeur sanil pun oh ya kayak beri kayak ayo sang kelaki nak ya apa kak pada sebalika Faruk kaki sanda rembering pontung masya Allah gelak agak kriya tapi san sebini cenga polisi dak ko orang saya tangkep kalero dara kasabine pamesam kaselake bangakti engaen cabuna macading ke Luqman ke Muhammad Rafi'i cabuna ke Muhammad Khalid orang laki bini kutu saleng bahamin engkil resman mana bantah hukum mololoh kaku ke sebini kutu maknai kesemekan ini kehukum bahasa ng fiqh tapi tatbikul ahkam masalah lain meraktikkan hukum dalam rumah tangga masalah lain cabuna ibu abdinanya hujjah Khalid bing engki bedekalan anak reng bini kadang sama keluar PC lamba engkok cong bi abina kadang engkok sabelencana bahkan sekota nengkok sabelan jalan mbak kota mandi sepeda ruak iku mi mama mula pentah hukum reng laki lo abad sekalian bisa dituntut bisa bini teti otang ini ke hukum tapi praktik orang bini kutu banyak paham ke selaki lemole alako selaki letele gelenon bungu tengah sabe selaki leko berek ke timur depan aloncak Suramadu ada kalanya mantan bini reng laki tepang lo jeje mantar soke tunya akhirat tapi ke laki amin Allahumma ketika engak gak dintok bisyariat ibu ka elabeng pasaper reng bini sehari dua hari mungkin laki tepang lo andi mantar pada lancar tapi amin Allahumma bi masjid abdil lamba pe engak bim tepang mantan anyar lamba pengak tebang nyara-nyara ke barat ke timur jangan goceng seia sehati ketika selaki tebang lok jejah sebini waktu paham balik ada boleh saya ngak paham Faruk cak paksa temu kiai yang gelak rolik dan tak ilaiha saratka kakek mek merongok golok seneng ngain bini robot ada kalanya reng bini tebang head tanya ki denek bini reng bini man tebang head galau biasa jangan galau ke sensitif kikir melolo biasa tebang head mantar pada senang tapi amin Allahumma
Tadi mun tebang bini tebang murung, bini tebang zosa, bini tebang sani jending tebang morongo. Cebas peburuin hadith idza nadarta ilaiha sarratka. Entaren allos la mesem dak. Allos ke bedapali. Engak dak pesana make besir botak kalir senga make jamal cek tak mintaan pereng sebine nalo mampu on sebine bisa agin juan mololo bedek lo oning cek paksa bedek darah lober alam ke lober pada mon selake ki mampu na seket cek minta seket lemak mentan bine tidak ada memakai sabuna ke imam gelak beberian Allah sokorin andi nang seket tore akilak seket agalun bini ke ngono yang bedan melololone angin cuan akilak nang bedang galu faruk bila bi Allah taala eba sampurna matar pada sampurna kapi amin Allahumma Rasulullah abalika ada lo kikir lambat kajing Nabi ban Siti Saudah teretan kajing Nabi tempat bedenang malam ramara kamar Siti Saudah gelenon kajing Nabi tepang yang kingat ni keban Siti Saudah asela ya adan Rasulullah menguncur gelenon padana dek kereban Siti Saudah ketika enggak gak dentok Siti Aisyah oneng kajing Nabi bedenang sebelah nang kamar Siti Saudah Siti Aisyah yang bini pelak amasa Siti Aisyah radhiyallahu taala anha jajan payator akin dak kajing Nabi Muhammad cetepang bade itu lemah maduna Siti Saudah tuk masuk ternyata Siti Aisyah terater bi kajing Nabi suruh masuk arampak Siti Saudah ban Siti Aisyah gelenon pas padenah gelenon soko si kanan kajing Nabi isabek dak Siti Aisyah ganteng pemandangan matera temuai surga kapi amin Allahumma akhirnya badullah Siti Aisyah mator dak Siti Saudah nikah kula sama sak korewi kancen dengan cep asai Siti Saudah keluar tempuru enah are dak remai tang Roma are madu terater paceng-aceng golok tau ngebai jajan paceng-aceng tang Roma ada apa-apa nah tabun Siti Saudah wallahi la akul demi Allah kulul tang londak ya dengan jeng Nabi Rasulullah ajeling ngak nikah ternyata Siti Aisyah cerdas tabun Siti Aisyah wallahi la ulatilkhanna wajhak Saudah panjenengan molok nyep molok rasa demi Allah yang ngalair aku akhirnya kemana sampean di gula Siti Saudah tetap aweng pekala Siti Aisyah ternyata selakuan mana wajah agak kemuah Eropa kita Siti Saudah kenapa todus nondong agak dinto kanjeng Nabi ajeling pemandangan sedua agak dinto Rasulullah paham tapi kanjeng Nabi teku astaduan Siti Aisyah kepek ngak ni ke ibu Saudah panjenengan trauma lesa hengki kanjeng Nabi ayo balas pai kala bi Siti Saudah pai robakin dan Siti Aisyah Siti Saudah akela Siti Aisyah akela kanjeng Nabi juga kasokan antar odi senang kapi amin Allahumma nikah Rasulullah kerajina tidak ada aturan yang mengikat gelanon tak boleh patala terakhir kula andik tamu itu reta nanti bareng engki mengutarakan permasalahan rumah tangga nah ini kula perengakin dari sedua kak dinto ternyata penapah dibudin banyak keluar aturan di Roma senyasa ketu nikah senasa saat anak sengerah senikah nikah mana kota nikah akhirat tukar lamelana Faruk abali boleh kada di duaan senga saling memahami tebuna ke Muhammad Syafiq Rafi'i sebinek kene seren mantan binek motoro arakanah ne kekunci na swarga na panjenengan pasai dunya akhirat Faruk senga keduain odi badereng sapo bada matuah bada binek reng laki sepak reng laki selok keng coma hukum fikih meloloh engkok dak ada cang kitab sebelum bapak benempun kaki le engkok dak ada leres
Keng mungkin ni kamu lo Faruk jalanon tingkat tak pati saya. Sida je yolok laki di laut yolok embuk ben bapak gak kamah mana bantah aturan kalake kalun. Selaki bisa jadi ngocak cang hukum kok gak ada lingkon cang hukum gak ada leres Faruk. Tapi yang ngak kalintok jalanon cang reng maturah. Terselamat amin Allahumma. Tidak ramah make reng laki sepak reng laki nang tengah sebinek memang kalaki dah ada keng selaki bi Allah taala saya ngajak lengkain matuana saya ngajak lengkain reng sepon ada ramah setepak amit ke bapak pak alik ki ke parlo galun pak alik ki ke bakon tuk timin mana bi ietinin ebek taah dekik mulas tarle ya terakin ietinin marhaban. Lo iya tini tulili areng sepo kita bersama nang tenang odi itunya. Mantar senang itunya akhirat amin Allahumma. Para bapak, para ibu tantretan sedejah sampurna 40 menit. Gak dintok sebisa ayat torakin abali boleh gak ada kita bersama buana mulutan jaga akin lesan dek kering sepo dek kaputrah dek karakah dek karajih Pak Alos Basepa insyaallah mantar tadi jalan selamat amin Allahumma. Para bapak para ibu khusus mantan sedua malai balajukan le oleh natabuna ke iman salah situm kaangkui melancar sedajana perkara urusan kula banajunan kaangkui malai melancar urusan kula banajunan tunya ban akhirat penapa mak ke cek kalau pain mantan anyar mantan laki bini saben maria salat waktu na pancena maria tikir maria doa ya turen ya turen nabah neku dah maus rabbi yassir wala tu'assir rabbi yassir wala tu'assir rabbi yassir wala tu'assir telo kalih pelancar sedajana urus mantar pada lancar kapi odik jumper tunya akhirat amin Allahumma. Para bapak para ibu tantretan sedaja kak dintok sebisa ya turakin berkah niat bagus sahibil haji sekeluarga bensan bisana malar mantar jauh dari bala musibah malar mantar jaga nak foto nak api bi ajunan Allah lancar rezeki sebarokah si halal odik senang tunya akhirat mumadak kita bersama amin Allahumma. Hada wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.